Magagagal ng nanay. Ito. Two. Ito lang. Ito. Three. 3. 3. Four. Four lang. 4. Five. Ano yun? 4 lang. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Alagal mo. Tayin ko pa yung nanay. 6. 7. Ah, nanay. 8. 8 na ba ni? 9. 9. Ah. Ano wala. Practice daw sila. Practice tayo. Nanti. Masarap pa. Ah, 1. Enggak. Yeah. 3. 4. Practice daw kasi kanina hindi mo na nakapatayo si nanay. 5. Ayan tuloy, nagpa-practice. Baka yan ang ipapalaro ulit sa kwan. 4. Pag magpalaro ulit si Jeline 8. ng bigas challenge. Pero masarap sana ay pagkain, spaghetti. Ay, kwan sana yung kanton. O, 8. Dati pa, dapat pansit kanton. 7. 10. 11. 8. Dapat makin si nanay may magalaw na kinto ay ano yun. 12 na ako. Man. 13. Ayan. Ay, alagar ko ni. Ay, hindi na. Narin, nanalo. 12. 13. 14. 15. Nanay. 15 mo. Ole. Ano, 2 points ka na, 1 point.